अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। धड़कनों के संग-संग रक़्स बिस्मिल किस्त नंबर 29। एक बड़े से रेस्टोरेंट में चैरिटी शो मुनक्कद किया हुआ था। शहर के बाअसर अफ़राद और आला तबक़ात के काफ़ी सारे मेहमान मौजूद थे, जिनकी बेगमात को सिवाय फ़ैशन, ज़ेवरात और कपड़ों के अलावा दूसरों के बारे में ग़ीबत करने का शौक़ होता है। वहीं पर कसीर तादाद में सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद थीं, जो यकीनन इस आला तबके की तरफ से मदऊ किए गए थे। आफरीन रेहाम सूरी के साथ झिझकती हुई नब्बे तलक कदमों से अंदर दाखिल हुई। हालांकि इसकी टांगें इतने सारे जमो गफीर को देखकर कपकपा रही थीं। इसके दिल की धड़कन सिर्फ शहराम के वहां होने के ख्याल से ही तेज हो रही थी। काफी सारी उठी हुई गर्दनों ने मुड़कर इस हसीन जोड़े को देखा। आफरीन ने पीच कलर की लॉन्ग मैक्सी तहजीब तन की हुई थी। गले में वही इस गले में वही इसी रंग का चमकता हुआ इसका स्कार्फ लपेट रखा था। बालों का कस के जूड़ा बनाया था। कुछ आवारा लटें उसके चेहरे का दोनों तरफ से अहाता किए हुए थी। वो अपनी सफ़ेद रंगत के बायस सबकी निगाह का मरकज़ बन चुकी थी। हालांकि इतने सारे मेकअप ज़दा चेहरों में सिर्फ इसका चेहरा ही किसी भी किस्म के मेकअप से पाक था, सिवाय हल्की सी लिप ग्लोज के। ये कौन है? बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये रेहाम सूरी की मंगेतर है क्या? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये सूरी खानदान की तो नहीं लगती। इसके नकूश बता रहे हैं कि ये फॉरेनर है। जितने लोग थे, उतने ही उनके तबसरे हो रहे थे। लोगों के मुख्तलिफ तबसरे हवा की लहरों पर रक्स करते आफरीन की समात से भी टकराए। वो बिल्कुल भी परेशान न हुई, बल्कि पुरसकून अंदाज में स्टेज की स्क्रीन पर निगाह दौड़ाने लगी, जहां बड़ा बड़ा वाज़े अल्फाज में सूरी फाउंडेशन चैरिटी लिखा हुआ था। तो क्या ये चैरिटी शो सूरी खानदान की तरफ से मुनक्कद किया गया था? वो दिल दिल में इनकी अमारात से मरूब होती सोचने लगी। क्या शहराम सूरी भी यहाँ होगा? उसकी मुतजस्सिस नज़रें इर्द-गिर्द उसे ढूँढने लगी थीं, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर। वो अंदर ही अंदर दिल में उसकी मौजूदगी चाह रही थी। नज़रें फिरती, घूमती, एक जगह काली गहरी घूरती निगाहों से टकराईं तो बेइख्तियार इस अचानक टकराव से करंट खाकर रह गई। वो पूरी जान से लरज़ गई थी। उम्मीद के बरखिलाफ वो वहीं पूरे शान से मौजूद था और उसे ही घूर रहा था। यकीनन तब से ही वो इसकी नज़रों में थी जब हाल में दाखिल हुई थी। उसे रेहान के साथ आता देखकर वो झल भुन रहा था। शहराम के साथ तानिया लशारी खड़ी थी। अम्मा भी और दाबू, अलीना और इशरत के अलावा बाकी सब अफराद भी मौजूद थे। यही नहीं, बल्कि अज़ीम लशारी और उसकी बेगम रज़िया लशारी भी साथ में खड़े थे। वो सभी आफरीन को रेहान के साथ देखकर हैरतज़दा रह गए। इन सब की नज़रों की तपिश से आफरीन को अपनी टांगें हिलती महसूस हुई। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ शहराम सूरी की नज़रें खुद पर शिद्दत से महसूस कर रही थी। इसके जहन से सब जैसे पसे मंजर में चले गए थे। सारा हाल धुंधलाहट की नज़र हो गया था। सिर्फ शहराम का वजूद सब में नुमाया इसके फोकस में था। बाकी दाएं-बाएं, आगे-पीछे कौन-कौन था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय शहराम सूरी के। क्या वो अब तक इसकी आदी थी? क्या उस शख्स का सहर अभी तक इस पर तारी था? क्या अभी वो उसके असर में थी? कि इसके सारे एहसासात सिर्फ उस एक शख्स की ज़ात के गिर्द ही घूमते थे, जैसे वो इसकी ज़ात का तन्हा महवर हो, जैसे आफरीन का वजूद सिर्फ इसके मदार के चौं तरफ ही घूमता था। शहराम की गहरी नज़रें भी सिर्फ आफरीन को अपनी नज़रों की ज़द में जकड़े हुई थीं। तानिया लशारी क्या कह रही थी या लोग क्या कह रहे थे, उसे सिर्फ आफरीन दिखाई दी। वो क्यों आई थी रेहाम के साथ? रेहाम से इसका राब्ता इतना कैसे बढ़ा कि वो उसके साथ चली आई? शहराम की सर्द नज़रों की चुभन के मायने और मफ़हूम सिर्फ आफरीन ही समझ गई थी। वो जान गई थी कि इस वक्त रेहाम के साथ उसे देखकर वो गुस्सा है। तुमने तो कहा यहाँ ऐसा कोई फ़र्द नहीं होगा जिसे मैं जानती हूँ। आफरीन ने साथ खड़े रेहाम से नाराज़गी के साथ खिंची आवाज़ में सरगोशी की। तो फिर आप यहाँ कैसे आती अगर मैं आपको ऐसा ना कहता? रेहाम सूरी ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर परेशानी से जैसे उसकी हंस उठाया। देख नहीं रही कि आप यहाँ तानिया और रसिया बेगम भी मौजूद हैं? मैं जानबूझकर आपको यहाँ लाया हूँ ताकि वो जल भुनकर कोयला बन जाए। देख नहीं रही आप इनके फेस एक्सप्रेशंस? वो हल्के से हंसा। रेहाम, आफरीन उसकी बात पर बेबसी से कराह करेगी। देखा जाता तो रेहाम का इरादा नेक ही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लोग आफरीन से किस कदर दुश्मनी रखती हैं। आफरीन की यहाँ मौजूदगी दोनों माँ बेटी को जैसी जलती आग पर रख दिया था। इन दोनों का बस नहीं चल रहा था कि आफरीन को कत्ल ही कर दें, जो रंग में भंग डालने के लिए यहाँ भी आ गई थी। परेशान मत हो, इन सबको देखने दो। आपका मुझसे आम रिश्ता नहीं, देखता हूँ कौन आपको तंग करता है। मैं इसे अच्छी तरह देख लूंगा। रेहान सूरी ने उसे तसल्ली दी और जबरदस्ती इसका हाथ थाम कर वहीं पर ले गया, जिस पर वो बस उसे देख कर रह गई।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तान्या लशारी इसे इधर देखकर हंस से जल कर रह गई। क्या तुम्हें शहराम को मेरे साथ देखकर जलन हो रही थी? क्या जो इसके छोटे भाई से ताल्लुक बना लिया? तान्या ने नखवत से नाक चढ़ाकर उसकी ड्रेसिंग को जलन से देखकर तंज किया। मुझे किसी से रिश्ता बनाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। ये मेरे मोहसिन है। आफरीन ने उसकी जलन पर ठंडी सांस भरकर वजाहत दी ताकि शहराम को बता सके कि वो इसके भाई की सिर्फ दोस्त है, बस। शहराम खामोशी से अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास घुमा रहा था, जबकि उसके चेहरे के असरात बिल्कुल भी नहीं बदले। वही सर्द तासुरात उसके चेहरे पर झलकते रहे। रेहाम, तुम इसे कब से जानते हो? शहराम की बजाय वही सवाल दादा ने नागवारी से रेहाम से किया। दोस्ती अपनी उम्र और स्टेटस के लोगों से करनी चाहिए। दाबू के लहजे में सख्त तंबीह थी, जिस पर अजीम लशारी ने आफरीन के गिर्द बाजू रखा। ये कोई आम लड़की नहीं सूरी साहब, मेरी प्यारी बेटी है। इसका मतलब है आप मुझे अपने स्टेटस से कम समझते हैं। इन्हें सख्त बुरा लगा था कि इसके सामने ही आफरीन के साथ नारवा सलूक हो रहा था। कैसे बर्दाश्त करते हो? तुम समझे नहीं अजीम, ये एक अनचाही बेटी है। यहाँ हमारे सब जानने वाले मौजूद हैं। इनमें मैं अपनी उस अनचाही बेटी का मुंह किससे क्या कहकर तारुफ करवाऊंगी? यही कि वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। यहाँ इसकी मौजूदगी से ना सिर्फ लोग हम पर हंसेंगे, बल्कि तुम्हारी सालों की बनी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। रज़िया बेगम ने सुर्ख लिपस्टिक से लथड़े होंठों का साविया चेहरे के साथ बिगाड़कर दाबू के जुमले की वजाहत की, जिस पर अजीम लशारी ने इसे घूर कर देखा। लेकिन राम सूरी ने भवें उचकाकर तन से मुस्कुराकर आफरीन का हाथ थाम लिया। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, हमारे इससे कुछ न जाए। आफरीन मेरी अच्छी दोस्त है और यहाँ वो मेरी दावत पर मेरे साथ आई है। आपको बिना वजह परेशान होने की जरूरत नहीं। रजिया बेगम को टका सा जवाब देकर वो मुड़ने लगा। बस करो, ये क्या फजूल गुफ्तगू शुरू कर रखी है तुम लोगों ने? अलीना अचानक ही बोल उठी। रेहाम ने मुझसे इजाजत ली थी आफरीन को अपने साथ यहाँ लाने की। मैंने उसे इजाजत दी थी कि वो यहाँ अपने साथ लाए। आप में से किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं। शहराम सूरी ने भवें उचकाकर माँ को हैरत से देखा, जिस पर अलीना ने उसकी तरफ मुंह किया। तुम वैसे भी तानिया नशारे से अंगेज हो। रेहाम भी बच्चा नहीं रहा। लेकिन रजिया बेगम को समझ में नहीं क्या आया कि कैसे इनको आफरीन के खिलाफ करे। आप नहीं जानती अलीना, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसे हल्के किरदार की लड़की है। किसी तरह से भी ये रेहाम के काबिल नहीं है। इसका किरदार कैसा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। अलीना ने उसे तेज चुभती तंबीही नजरों से देखकर इसका मुंह बंद कर दिया, ऐसे कि वो आगे बोलने से पहले वाकई दम बखूसी रह गई। शुक्रिया मॉम, रेहाम ने माँ के आगे झुककर तहसीन से मुस्कुरा कर कहा, जिस पर अलीना ने बस हल्की सी शफीक मुस्कुराहट से उसे देखा। आफरीन इसकर बिल्कुल उलझी उलझी सी खड़ी उसे मैनी खेज मुकालमे को समझने की कोशिश करती रह गई। उसे बिल्कुल भी अलीना जैसी मगरूर औरत से ये तवक्को नहीं थी। वो अभी तक अपनी ही जगह पर हैरान खड़ी थी। क्या उसने वाकई भी इस मगरूर औरत के मुंह से अपने दिफा में जुमला सुना है? ये नाकाबिले यकीन था। बस अब बैठ जाओ, डिनर शुरू होने वाला है। अम्मा भी ने आफरीन को नापसंदीदा नजरों से देखकर बात संभाली। उसे ये लड़की किसी तौर पर भी रेहाम की काबिल नहीं लगी थी। उनके मुताबिक आफरीन एक नाजायज औलाद थी और सूरी खानदान ऐसी लड़की को अपने खानदान में शामिल नहीं कर सकता था। डिनर के बाद सबने अपनी अपनी सीट संभाली। शहराम सूरी स्टेज पर तकरीर करने के लिए बढ़ गया। वो सब में अपनी मर्दाना वजाहत और ड्रेसिंग में नुमाया लग रहा था। पर एक दिल ही दिल में उसकी तारीफ कर रहा था। काफी तारीफी नजरें शहराम को घेरे हुए थीं, जिनको देखकर तानिया लशारी का दिल फख्र से फूल रहा था। इस हसीन और वजीह शख्स को काबू करना होगा। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया। इसके साथ बैठी रजिया बेगम ने उसे अजीब सी मुस्कुराती नजरों से देखा। वो इस वक्त अच्छी तरह बता सकती थी कि इसकी चालाक बेटी के खराफाती जहन में क्या सोच पनप रही है। वो झुकी और सरगोशियाना बोली, अगर तुम्हें इस शानदार शख्स को जीतना है तो पहले इसके वजूद को फतह करने का सोचो। लेकिन उसने चौंक कर माँ के पुरसोच चेहरे को देखा। वो तो मुझे अपने करीब नहीं आने देता। छूना तो दरकनार। उसके लहजे में अच्छा खासा तासुफ था। इसकी फिक्र मत करो, मैं आज रात उसके पीने के मशरूब में नशा मिलाती हूँ। फिर जैसे ही वो मदहोश होगा, अम्मा भी से कहकर उसे यहीं किसी रूम में आराम के लिए भेज दूंगी। तुमको इससे फायदा उठाना है। समझ रही हो ना मेरी बात? रज़िया बेगम अपनी बेटी को एक मर्द को फतह करने का गुर समझा रही थी, जिस पर तानिया लशारी के चेहरे का रंग ये सोचकर ही शर्म से सुर्ख पड़ गया, जब उसने तसव्वुर में खुद को शहराम के इंतहाई करीब देखा। रज़िया बेगम बेटी के चेहरे के रंग को देखकर इत्मीनान से सीधी होकर बैठी। इसका मतलब अब पूरा होने जा रहा था।
اسے بھی کسی طرح سے اپنی بیٹی کو اس امیر اور وجیح شخص کے نزدیک کرنا تھا۔ آفرین یزدانی کو وہ کسی طرح بھی جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ شہرام کی نظروں کا مرکوز دیکھ چکی تھی جو مسلسل آفرین کو ہی دیکھ گھور رہا تھا۔ اس کی چھٹی ہوئی سے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ امی، کیا یہ آفرین واقعی بھی ریحام شوری کے ساتھ تعلق جوڑ چکی ہے؟ میں نہیں چاہتی جہاں میں جاؤں اس خاندان میں یہ بھی قدم جما لے۔ ہمیں اسے کسی طرح سے روکنا ہے۔ ہم، وہ ہوتی کون ہے ایسا سوچنے والی؟ نہ اس کی ماں اس قابل تھی، نہ ہی یہ لڑکی اس قابل ہو سکتی ہے۔ اس جیسے ناجائز لڑکی کو کون شریف خاندان اپنائے گا؟ تم بے فکر رکھو، بس دیکھتی رہو، میں اس کا پتہ کیسے صاف کرتی ہوں۔ اس نے مدھم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا جیسے وہ کوئی پلاننگ کر چکی ہو۔ شو ختم ہو چکا تھا، اب فنکاروں کی باری تھی جو سٹیج پہ چڑھے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ آپ یہیں بیٹھے، میں سٹیج کے بیک سائڈ پہ چیریٹی کی رقم جمع کرنے جا رہا ہوں۔ ریحام سوری نے آفرین کے طرف تھوڑا سا جھک کر آہستگی سے اسے تاکید کی کہ وہ یہیں بیٹھی رہے کہ بہرحال وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آفرین نے سر ہلایا۔ میں انتظار کر لیتی ہوں لیکن پلیز جلدی آنا۔ ساتھ ہی دوستانہ انداز میں تاکید کی جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور آگے بڑھ گیا۔ آفرین بھی ہلکے سے مسکرائی لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اور اس کا ریحام کے قریب جھک کر سرگوشی کرنا کسی کو بری طرح اشتعال دلا گیا۔ بظاہر تو وہ اس وقت اسٹیج کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا، بظاہر تو وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سارے حصے آفرین یزدانی کی ہر حرکت پر نوٹ کر رہی تھی۔ اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ شدید غصے کی لہر اس کا پورا وجود ابلنے لگا تھا۔ گلاس پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوئی اور ایک جھناکے سے اس کے ہاتھ میں موجود گلاس ٹوٹ گیا۔ خون کی ہلکی سی دھار اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کی گود میں ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ سبھی اسٹیج کی طرف متوجہ تھے۔ گلوکارہ کی تیز آواز اور شور کے ساتھ بیٹھے مہمانوں میں سے کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھال کر جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھا اور موبائل نکال کر سخت تاثرات کے ساتھ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دور بیٹھی آفرین کے ہاتھ میں تھامے موبائل کی بیپ سے اس کے ہاتھ میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ آفرین نے چونک کر سیل سامنے کیا۔ روم نمبر 211 میں میرا انتظار کرو۔ شہرام کے میسج پر اس نے الجھی ہوئی نگاہ اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سٹیج کی طرف متوجہ تھا۔ منافق شخص۔ آفرین نے اس کی لاپرواہی دیکھ کر دانت پیس کر اسے دل ہی دل میں کوسا۔ وہ بالکل بھی اس جگہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ حد سے زیادہ رسکی کام تھا، لیکن شہرام جیسے ضدی شخص کو آفرین کی عزت کی پرواہ تھی، نہ ہی پبلک کا خیال۔ کیا آپ گھر جانے کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اتنے سارے لوگوں میں کسی نے دیکھ لیا تو باتیں بن جائیں گی۔ آفرین نے بے بسی سے میسج ٹائپ کیا۔ وہ بہرحال اس کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتی تھی۔ بات سنو، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، مجھے اور اشتعال مت دلاؤ، بنا کسی بحث کے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے جوابی غصے بھرے میسج پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اسے لگا وہ بس ایک کھلونا ہے جس کو جب چاہے شہرام سوری کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے۔ اس کی اپنی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہی تھی۔ شہرام سوری آفرین یزدانی کے سارے کانفیڈنس ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بس ایک کھلونا تھی جسے جب چاہے جیسے چاہے وہ شخص کھیلتا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر لفٹ کی طرف والی سائڈ پر بڑھنے لگی۔ پیچھے سٹیج پہ کوئی گلوکارہ کی مدھر مدھر آواز گونج رہی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز کسی بے جان بت کی طرح آگے بڑھتی گئی۔ اس وقت اس کے لیے بس شہرام کی ناراضگی اہم تھی۔ لفٹ سے باہر آتے ہی ایک نشے میں دھت شخص اس سے ٹکرایا۔ آفرین نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے لیکن اس شخص نے بازو آگے کر کے روک دیا۔ کس کے پاس جانے کی اتنی جلدی ہے پیاری؟ آؤ میرے ساتھ، کچھ لمحے میرے ساتھ گزارو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ پرے ہٹو۔ آفرین نے اس کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگ ورنہ حد کراس کر جاتے ہیں۔ وہ اسے عام سا آدمی سمجھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی، لیکن اس آدمی نے اچانک ہی اس کے بازو کو جھٹکے سے تھام کر کھینچا۔ جانتی نہیں ہوں میں کون ہوں؟ اس ملک کا فاتح، میرا باپ گورنر ہے۔ تم جیسی روز میرے بستر تک آتے آ کر جوتے کی نوک سے ٹھوکریں مار کر اڑا دی جاتی ہیں۔ وہ خباثت سے مسکرا کر مکروہ انداز میں ہنسا۔ لعنتی! آفرین نے اسے ایک تھپڑ مارنا چاہا لیکن اس نے جھٹکے سے کلائی گرفت میں لی۔ آفرین کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو بھر گئے۔ کاش وہ شہرام کے کہے پر اس طرف نہ آتی۔ وہ ابھی اچھی طرح پاکستان کے ماحول میں رچی بسی نہیں تھی۔ اسے لگا میلبورن میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا تو ادھر بھی اس کے جھڑکنے پر یہ آدمی دور ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ یہ ملک وہ تھا جہاں قدم قدم پر ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل کرنا امیر لوگ اپنا موروثی حق سمجھتے تھے۔ یہ بھی ایک سیاستدان کا بگڑا اوباش بیٹا تھا۔ ایک رات کے کروڑوں روپے دوں گا حسین پری، اگر آج کی رات تم میرے ساتھ چلو۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا، اور میں تمہیں 10 کروڑ دوں گی اگر تم نے میری راہ چھوڑی۔
آفرین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرائی اور اپنی کلوائی چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ حالانکہ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی لیکن اس نے اپنے حواس سلامت رکھے تھے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو ڈر کر حواس کھو دیتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے نہیں مان رہی تو ویسے ہی صحیح۔ میں نے تو تمہیں چوائس دی تھی۔ آدمی نے اسے دیوار کے ساتھ دھکیلا اور اس کے چہرے کے قریب جھکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، تمہاری اتنی ہمت! آفرین نے حواس یکجا کر کے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک زور کی آواز آئی۔ اس آدمی کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ آفرین نے حقارت سے اسے گھورا اور اسے دھکا دیا۔ اگلے ہی پل وہ آدمی بپھرا ہوا شیر بن کر اس پر جھپٹا تھا۔ تمہاری ہمت کہ تم مجھے تھپڑ مارو؟ اس نے جوابی کارروائی میں آفرین کو ایک گالی دے کر تھپڑ جڑنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی کی مضبوط گرفت نے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے گرفت میں لے کر پیچھے کو موڑ دیا تھا۔ درد سے اس آدمی کی چیخ نکل گئی تھی۔ ابھی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کون مردود ہے جس نے اسے روکنے کی ہمت کی، اس کے باقی الفاظ ہونٹوں کے اندر ہی گردش کرتے رہ گئے۔ وہ دنگ اور خوفناک نظروں سے اس شاندار شخص کو دیکھ کر رہ گیا۔ سوری صاحب، آپ؟ شہرام نے جھٹکے سے دھکا دے کر اسے زمین پر پھینکا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے اس کو گندی نظر سے دیکھنے کی اور چھونے کی بھی؟ اویس رضا خان، میں یہ آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ شہرام نے شعلہ بار نظروں سے اسے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینا چاہا تھا۔ وہ کام کر رہ گیا۔ شہرام سوری کی طاقت اور ذرائع کے آگے وہ لوگ تو ان کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اس کا باپ جس پوزیشن میں تھا، یہ سب سوری خاندان کی ہی نوازشات تھیں۔ اس کی غلطی سے سوری خاندان کے وارث شہرام سوری کی بس ایک نگاہ کا اشارہ ہی کافی تھا۔ اس کا باپ محل سے اٹھ کر سڑک پر آ جاتا اور وہ انجانے میں رضیہ بیگم کے کہنے میں آ کر آفرین یزدانی کو چھیڑ کر اپنے لیے ناقابل تلافی نقصان کا منہ کھول چکا تھا۔ ہادی، اس کا یہ ہاتھ کلائی سے توڑ کر اسے دھکے دے کر بینکوٹ سے باہر پھینکوا دو۔ وہ ساتھ کھڑے میر ہادی کو حکم دیتا ہوا آفرین کی کلائی کو جھٹکے سے پورے حق کے ساتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اویس رضا خان دل ہی دل میں رضیہ بیگم کو گالیاں دیتا رہ گیا کہ جس کی وجہ سے آج اس نے اپنی شامت بتوائی تھی۔ تمہیں ریحام یہاں لایا تھا نا، لیکن یہی حفاظت کر رہا تھا وہ؟ شہرام سوری نے اسے جھنجھوڑ کر سرد انداز میں تانا مارا۔ اس کا یہ خون سوچ کر ہی ابل پڑا تھا کہ کیسے وہ اوباش اویس رضا خان آفرین پر جھکا اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اسے رہ رہ کر ریحام پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری پر آفرین کو اس ڈنر پارٹی میں لایا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنے کی بجائے وہ اسے چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اسے خود پر بھی تہش آ رہا تھا کہ کیوں اس نے آفرین کو ملنے پر فورس کیا۔ اس کی بات پر آفرین کی لمبی پلکیں کانپنے لگی۔ یہ چیریٹی شو سوری کارپوریشن کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور یہ آدمی اسے اس میں بالکل بھی نہیں جانتی، اور مجھے یقین ہے کسی نے اسے یہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آفرین نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اوہ، کون ہو سکتا ہے وہ؟ اس کی بات پر شہرام کے ہونٹ او کی صورت میں گول ہوئے، ابرو پر پرسوچ انداز میں اٹھ گئے۔ یہ اس نے خود کلامی میں کہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ آفرین نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور اسے افسوس سے دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ شہرام کو اس حادثے کے پیچھے ہاتھ کا معلوم ہی نہیں۔ ناممکن۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن کیسے مان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ آفرین کو سخت تعصب نے گھیر لیا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ اسے نفی میں سر ہلا کر اس سے نظریں پھیر لیں۔ شہرام نے اسے کچھ پل بغور دے کر ہلکے سے انکارا بھرا اور اسے بازو سے کھینچتا اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کسی نے نوٹس لیا ہو یا نہیں، لیکن جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے گئے، ایک دراز قد وجود اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں پھیل گئے تھے۔ آفرین یزدانی، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیوں تم نے مجھے بار بار غصہ دلانے کی بات کرتی ہو؟ کیوں تم ریحام کے ساتھ اس چیریٹی شو میں آئی؟ پہلے فرید کرویزی کے ساتھ رشتہ بڑھایا اور اب ریحام۔ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ بولو۔ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ پوری طاقت کے ساتھ بند کیا۔ اپنا کوٹ اور ٹائی کھینچ کر اتار کر صوفے پر پھینک کر ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہلکے سے دھاڑتا بولا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے اس ڈنر پارٹی میں لائے گا۔ اس نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ صرف ایک چیریٹی ایونٹ ہے۔ اس نے میری کافی مدد کی تھی تو میں اس کی احسان مند ہو گئی تھی، اس لیے انکار نہ ہو سکا۔ آفرین یزدانی اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر کافی حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے اور ڈراؤنا خواب یاد آیا جو اس نے اس رات دیکھا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور وہ رہان سا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے کنارے نمکین پانیوں سے بھر گئے تھے، جیسے بس ابھی کے ابھی چھلک پڑیں گی۔
प्लीज़ मुझे कोई तकलीफ़ मत पहुँचाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आइंदा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगी। इस बार माफ़ कर दे। वो इस मग़रूर शख़्स के आगे गिड़गिड़ा रही थी। इसका पूरा वजूद शहराम के कुछ दिन पहले के किए गए ज़ुल्म को सोचकर किसी ख़िसां रसीदा पत्ते की तरह काँप रहा था, जैसे अब अभी बेदम होकर गिर जाएगी। और वही तो शहराम चाहता था। इसकी मर्दाना अना की तस्कीनियत इसी में तो थी। वो यही इससे चाहता था कि आफ़रीन का फ़ख्र और ग़ुरूर ख़ाक में मिल जाए। वो जो उसके आगे सर उठाकर बात किया करती थी, अब इसकी हालत किसी ग़ुलाम जैसी थी। लेकिन शहराम इसकी इस दर्जा पत्नी हालत देखकर बर्फ़ की तरह मुंजमद हो चुका था। कहाँ देखी थी उसने आफ़रीन की ये हालत? क्या कर दिया था उसने इस मग़रूर और खूबसूरत लड़की के साथ? कैसा ज़ुल्म कर चुका था वो उसकी नाज़ुक सी जान पर? उसकी मटियाँ भींच गईं। कहाँ गई वो आफ़रीन जो सर उठाकर उससे बात करती थी? कहाँ गईं इसकी चंचल और शोख अदाएँ? मेलबोर्न में वो इसको कितना सताती थी, कितना ज़िद करती थी। अब वो उसके आगे थर-थर काँप और रो रही थी। उससे खौफ़ज़दा हो रही थी। उससे रहम की भीख माँग रही थी और इसको इस काबिल रहम हालत में लाने वाला वो खुद था। बेख्तियार वो उसे थाम कर अपने करीब कर गया। आफ़रीन ये ज़ानी, तुमको मुझसे इस तरह डरने की और खौफ़ज़दा होकर मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। सुन रही हो मेरी बात? तुम मेरी औरत हो, बीवी हो मेरी। इसका लहज़ा लो देता हुआ सा था। ठीक है, मानती हूँ, मैं आपकी औरत हूँ। मुझे आपके आगे नहीं झुकना चाहिए। आफ़रीन यस्तानी डर कर उस डर से निकल नहीं पाई। उसके जुमलों की उसने दूसरी मायने अख़ज़ किए। वो किसी ग़ुलाम की तरह इसके अल्फ़ाज़ दोहराए। वो उसे देख कर रह गया। मेरा ये मतलब नहीं था मेरी झल्ली। शहराम बेइख्तियार उसे गले लगा गया और उसके डर को कम करने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि वो रिलैक्स हो सके, जो अभी तक कँप-कँपा रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमको मुझसे अब डरने की ज़रूरत नहीं, खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने वादा किया है मैं तुम्हें अब कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तो अब मैं तुम्हें कैसे तकलीफ़ पहुँचाता हूँ? यार मैं बस जेलसी महसूस कर रहा हूँ। तुम लगी इतनी खूबसूरत रही थी और मेरे बजाय रेहान के साथ खड़ी थी। मैं बर्दाश्त कैसे करता जाना? आइंदा कभी ऐसा मत करना, कभी इससे मत मिलना। वो बड़े प्यार से, आहिस्ता-आहिस्ता सरगोशे में अपने दिल के एहसासात बयान करता गया, जिसे सुनकर आफ़रीन ने फ़र्माबरदारी में सर हिलाया। मैंने सिर्फ़ इसके एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहा था। बहरहाल इसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी। उसने सर उठाकर भीगी मखमली पलकें उठाकर शहराम की वजीह नकूश को देखा। लेकिन आप कहते हैं तो मैं इससे कभी नहीं मिलूँगी। गुड। शहराम ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा और उसकी भीगी पलकों पर बारी-बारी होंठ रखे। दोनों की नज़रें मिलीं तो जैसे शहराम पर नशा सा तारी हो गया। वो खुद को इसके चेहरे पर झुकने से रोक नहीं पाया। काफ़ी देर गुज़र गई थी। वो समझ नहीं पाया कि आफ़रीन के होंठों पर ये मीठा-सा ज़ायक़ा किस चीज़ का है। शायद स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक का। आफ़रीन की कुर्बत ऐसी थी कि उसके अंदाज़ में शिद्दत आ गई। आफ़रीन ने कुछ अजीब-सा महसूस किया जैसे शहराम हवास में ना हो। क्या वो नशे में था? उसने उसे खुद से ज़बरदस्ती दूर धकेला। ये आप क्या कर रहे हैं? हम घर में नहीं बाहर हैं। अभी पार्टी जारी है। कोई भी हमें ढूँढता हुआ इधर आ सकता है। उसने सहमे हुए लहजे में उसे रोकना चाहा। जानता हूँ, कुछ नहीं करता। बेफ़िक्र रहो। बस तुमको मैंने महसूस करना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए हैं तुमसे दूर रहा हूँ। उसने नरमी से उसे अपने सीने से लगाकर झुककर इसकी मरमरी पेशानी मोहब्बत से चूम ली, जिस पर आफ़रीन ने पुरसकून होकर आँखें बंद कर ली और सर इसके सीने पर टिका लिया। 2 मिनट ही गुज़रे होंगे कि दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। बाहर काफ़ी लोगों का शोर सुनाई दिया। मैंने अपने गुनहगारों कानों से एक वेटर को कहते सुना है कि अवैस रज़ा ख़ान आफ़रीन यस्तानी को इस कमरे में लाया है। दरवाज़ा दो ज़ोरदार धक्के से खुला था। साथ में तानिया लशारी की आवाज़ थी, लेकिन अंदर के मंज़र ने सब लोगों के परेशान चेहरों की साख़त ही बदल दी थी। जब अंदर आफ़रीन यस्तानी अवैस रज़ा ख़ान जैसे औबाश की बजाय शहराम सूनी के सीने से लगी खड़ी दिखाई दी। तानिया लशारी को लगा इसकी आँखों ने इसे गलत मंज़र दिखाया है। इसकी तवक्को के बिल्कुल उलट आफ़रीन शहराम के साथ थी। इसका दिमाग उलट गया। उसकी सारी साज़िश उलट कर उसके मुँह पर तमाचे की तरह आ लगी थी। वो कैसे ना बिफरती? वो तो जैसे पागल होने को थी। शहराम सूरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हैरत और सदमे से उसकी आवाज़ जैसे गहरी खाई से आई। शहराम की आँखें नशे की ज़्यादती से सुर्ख हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने हवास सँभाले हुए था। इन सब को देखकर उसने आफ़रीन को खुद से हल्के से दूर ज़रूर किया, लेकिन इसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि इस पर गिरफ्त मज़बूत कर दी। आफ़रीन सहम कर शहराम के वजूद की आड़ में हो गई। उसकी धड़कनें खौफ़ से सिकुड़ और सिमट रही थीं। उसे लगा जैसे अब जियों में हिसाब आ गया हो। सब कुछ ख़त्म, जैसे हर चीज़ अपने इख्तिताम पर आ चुकी हो। अपनी ज़िंदगी के इस 22 सालों के दौरान आज
तक कभी ऐसा वक़्त नहीं आया था। कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ नहीं आया था जब जब उसने आज जैसी शर्मसारी महसूस की हो। आज आज उसकी शर्मसारी आखिरी हदों को क्रॉस कर गई थी। रेहाम सूरी, अम्मा बी, बड़े अब्बा, रज़िया बेगम, तानिया, अलीना, इशरत और उसके डैड। अज़ीम लाशारी सब लोगों की भीड़ में वो खुद को बेलबास महसूस करके शर्म से ज़मीन में गड़ गई। इन दोनों की हालत से सबको साफ-साफ मालूम हो रहा था कि दोनों क्या कर रहे थे। अम्मा भी लाठी के सहारे गुस्से से काँप रही थी। आफ़रीन, यज़ी, फ़ाहशा, तानिया लशारी पागल सी होकर बिफर कर आफ़रीन की तरफ बढ़ने लगी। बेगैरत, बेहया, कितनी बेशर्म हो! शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे मंगेतर को वरगलाते हुए। नाजायज़, बेहया, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। इससे पहले कि इसका हाथ आफ़रीन पर थप्पड़ मारने को उठता, शहराम ने इसकी ये कोशिश तैश में आकर नाकाम कर दी। उसका हाथ मरोड़कर वहशी अंदाज में आफ़रीन से दूर धकेला। धक्का ज़बरदस्त था, वो सँभल न सकी और बेजान सी होकर लहराकर ज़मीन पर गिरने लगी। रज़िया बेगम ने उसे एकदम थाम कर हाथ साथ लगा लिया। अम्मा भी, ये आप ही थी जिसने मेरी बच्ची को इस तकलीफ़देह हालत में धकेला है। ये आप ही हैं बड़े अब्बा, आप भी कसूरवार हैं। मेरी मासूम बच्ची के जज़्बात सब लोगों पर आप सब लोग कातिल हैं। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। आप सबको इसका जवाब देना होगा। वो दाँत पीसती हुई गुस्से में चीख-चीख कर सब बड़ों के रूबरू आ खड़ी हुई। अम्मा भी का सारा वजूद गुस्से की शिद्दत से कँप-कँपा रहा था। रज़िया बेगम का मातम और आहो-बका सुनकर वो फिर से बेहोश होने लगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इनका वो नवासा जिस पर सूरी ख़ानदान को फ़ख्र था, जो ख़ानदान का वारिस था, इसका फ़ख्र एक पल में खाक में मिलाकर रख देगा। रेहाम ने इन्हें दुःख से थामा और इन दोनों को करीब हाथ में हाथ दिए देखकर ताज्जुब से सर हिलाया। शहराम भाई, कंपनी तो वैसे भी सारी की सारी आपके कब्ज़े में ही थी, लेकिन अफ़सोस कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया, वो भी आपने छीनकर अपने कब्ज़े में कर ली। रेहाम के लहजे में ऐसा तासुफ़, ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उसकी मताए अज़ीज़ छीन ली हो। आफ़रीन तो इसकी बात पर करंट खा गई। क्या? ये रेहाम ने कब इसे पसंद किया? वो तो जानती ही नहीं थी। वो हैरत से रेहाम को देखकर रह गई। छीन ली है? शहराम अचानक ही इसकी बचकाना बात पर हल्के और सर्द अंदाज में तंज़िया कहका लगा गया। भला इसने कब आफ़रीन को छीना? वो तो हमेशा से ही उसकी थी। हमेशा से, अज़ल से। ये तो अज़ल से मेरी थी और मेरी ही रहेगी। सो मैं कैसे इसे तुमसे छीन सकता हूँ? कमरे में मौजूद हर एक दंग खड़ा इन्हें हैरत से देख रहा था। तुम दोनों कब से रिलेशन में थे? अलीना सुरीना गवारी से पूछा। शहराम ने कुछ कहने के लिए होंठों को हरकत देनी चाहिए, लेकिन आफरीन ने उसके हाथ पर दबाव डालकर हकीकत खोलने से रोका। दैट इज इनफ शहराम, कुछ मत कहना प्लीज। इसकी सरगोशी में गुजारिशात थी। शहराम को तानिया लशारी पर सख्त तैश आ जा रहा था। ये बेवकूफ़ औरत थी, इस वक्त भी और अब भी इसके साथ रिश्ते पर जिद थी। क्या वो वाकई खुद पर थर्ड पार्ट का ठप्पा लगाना चाह रही थी? यही सच है। शहनाम का लहजा कतई था। जब ये 2 अल्फ़ाज़ कहे गए, तानिया को लगा जैसा आसमान सारा उस पर आ गिरा हो। वो रोते हुए चिल्लाई, "मैं समझ गई। जब मैं इस सुबह तुम्हारे फ्लैट पर आई थी, यही फ़ाहिशा तुम्हारे कमरे में थी। यही थी वो।" वो जैसे-जैसे चीख-चीख कर सबको बता रही थी। आफ़रीन का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया। आँखें पानी से भर गईं। सब मंज़र जैसे धुंधला गए थे। तानिया लशारी ज़बान सँभाल कर आफ़रीन के लिए बोलो, वरना ये ज़बान गद्दी से खींचकर निकाल दूँगा। वो तैश में बुरी तरह इस पर धाड़ा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मैंने तो तुम में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं तुम्हें बारहा कह चुका था कि ये रिश्ता ख़त्म करो, लेकिन तुम एक ज़िद्दी औरत हो। शहराम ने बेरुखी से इसे जवाब दिया। इसका लहजा सख्त था। "यू बास्टर्ड! क्या तुम मर्द कहलाने के लायक हो? तुम इसकी वजह से तानिया को दुःख कैसे दे सकते हो, हाँ?" दुःख, तासुफ़ और गुस्से से मिले-जुले तासुरात के साथ अम्मा जी गरजी थीं। साथ ही अपने सहारे की स्टिक शहराम की कमर पर तैश में आकर दे मारी। शहराम ने बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं किया और छड़ी की चोट खा ली, लेकिन आफ़रीन का हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। अम्मा भी ने जब इसकी ज़िद देखी और ये देख कर के वो आफ़रीन जिस्तानी का हाथ फिर भी थामे हुए है, इनका ब्लड प्रेशर आसमान को छूने लगा। वो बेजान सी होकर वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गईं। अम्मा! शहराम चौंक गया। उसे अपनी चोट भूल गई और जल्दी से आफ़रीन के हाथ को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके अम्मा बी को उठाने को झुक गया। "जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ।" अम्मा बी के बेहोश होने की वजह से कमरे में अफ़रा-तफ़री सी मच गई थी। सब इनके पास जमा हो गए, जबकि एक तानिया लशारी थी जो नफ़रत में अंधी हो चुकी थी।
سب کی دوسری جانب متوجہ ہو جانے کی وجہ سے اسے جیسے آفرین پر کھل کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے آفرین کے خوبصورت چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ رضیہ بیگم بھی کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے بھی بیٹی کی مدد کی۔ دونوں ماں بیٹی نے آفرین پر جنگلیوں کی طرح حملہ کر دیا۔ تیز ناخنوں سے آفرین کے چہرے کی گلابی چمڑی ادھیڑ ڈالی تھی۔ اس کے بال کھینچ کر نوچنے لگی۔ ان دونوں کے جارحانہ انداز سے وہ بچاؤ نہ کر سکی۔ ایک طرف سے وہ خود کو ہاتھوں سے چھپا کر دفاع کر رہی تھی تو دوسری طرف سے اس پر حملہ کر دیتی۔ ڈائن کی اولاد جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی، تمہیں آج نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی۔ اس خوبصورتی پر ناز ہے نا تمہیں، اس خوبصورت چہرے پر مر مٹا ہے نا میرا منگیتر۔ آج تمہارا وہ حشر کروں گی کہ کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ عظیم لاشاری پریشان ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی کو آفرین سے چھڑانے کے لیے دوڑتا آیا۔ کیا تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں مار رہی ہو میری بچی کو؟ چھوڑو اسے، چھوڑو۔ عظیم لاشاری یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھ کر دوڑتا ہوا آفرین کو کھینچ کر اپنے حصار میں کر گیا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ دونوں نفرت سے بھری عورتیں آفرین کے وجود خصوصاً چہرے کو بری طرح ادھیڑ چکی تھیں۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ بس سسک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آنسوؤں نے پلکوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو تم عظیم، یہ ہے تمہاری ناجائز اولاد۔ بے حیا، اس نے میری بچی کی خوشیاں کھا لی ہیں اس نے میری بچی کی خوشیاں۔ ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر کھاتی ہے، اور یہ اس نے تو اپنے ہی گھر میں نقب لگائی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بہنیں۔ ارے لعنت ہو، لاکھ بار لعنت ہو ایسی اولاد پر، تھو۔ رضیہ بیگم نے زور سے آفرین پر تھوکا۔ اس سارے منظر نے اسے 22 سال پہلے شرین اور عظیم کو ایک ساتھ دیکھ کر والا منظر یاد کروا دیا تھا۔ وہ کیوں نہ بپھرتی؟ عظیم لاشاری تو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قصوروار کون ہے، غلط کون ہے، کس کی بات پر یقین کرتا۔ آنکھوں نے جو دیکھا وہ سب الجھا دینے والا تھا۔ اس وقت وہ سخت الجھا ہوا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ آفرین اس کی بیٹی ہے اور اپنی بیٹی کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آفرین خاموش تھی۔ اپنی صفائی کا اسے کسی نے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے خود ہی تو شہرام کو اپنے بیچ رشتے کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر وہ کس سے شکایت کرتی؟ او میرے خدا، یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک باہر سے صحافیوں کا ایک بہت بڑا گروپ اندر داخل ہوا۔ اگرچہ وہ اہم سیگمنٹ سے محروم ہو گئے تھے، اماں بھی بے ہوش، شہرام سوری اور آفرین یزدانی کی حالت، اور دانیہ لاشاری رضیہ بیگم کا آفرین پر حملہ کرنا، عظیم لاشاری پر رضیہ بیگم کی جملہ بازی، اور ان سب سے کم و بیش یہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ آگے سے ہٹ جاؤ، شہرام سوری نے دھیمی آواز میں گرج کر کہا۔ جب وہ اماں بھی کو کمرے سے باہر لے گیا تو اس نے صحافیوں کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اگر کسی نے بھی آج کے حادثے کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی تو میں اس شخص کو اس کی کمپنی کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دوں گا۔ دفع ہو جاؤ۔ وارننگ کے بعد رپورٹرز اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہ بس شہرام سوری کو اماں بھی کو لے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ تاہم کچھ افراد نے چپکے سے تصاویر کھینچ لی۔ سوری خاندان کا ہر فرد اماں بھی کے پیچھے ہسپتال بھاگا گیا تھا۔ پیچھے صرف لاشاری خاندان کے 3 افراد آپس میں لڑتے رہ گئے۔ صرف ایک میر ہادی تھا جو موقع سے فائدہ اٹھا کر آفرین کو زخمی حالت میں وہاں سے نکال کر ہاسپٹل لے گیا۔ اس کے چہرے کے کئی جگہوں سے گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت خون بہہ رہا تھا۔